Kasi sinaw mo sa vlog. Day 1. Ibang baga mo nun. Pinapadya pa ako rin, pinapatanong kami. Yun ang mahirap. Yan sir, oh, si Dario Medrano yan. Ano yan, estudyante mo yan. Hoy, yan oh, 2 points na yan. Porter mo ano? Sino ka porter yan? Sa gitna! Poste! Poste! Agawin mo, agawin mo! Abang sa ilalim! Ponte! Sabi mamaya, ref. Ref, tawagan mo yan. Kuha! Nice one, Brace! Lima! Ba't ako bomba, pare? Sagit na, sagit na. Parang almusal. Retreat na bukas sir, ito na yung last time. Ara, shoutout mo naman ako. Nasa isip mo lang yan! Sup-supin mo! Yan! Tubig! 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 Bawal magtulog, boy! Gago, nagpapawisan na! Wala na! Tulungan mo, Labs! Zay! 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 Yung gago, ubusin mo na para isang lagok na lang!
Ay, nanggana sa ginagatas. Ito pa, nasa sa mesa. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Say, panis na yan, pero tiisin mo lang. Pagkatang pumalakpak ako, napakasyakan mo. Harap, saan mo naririnig? Step! Yan. Konti pa. Konti lang! Tutong mo ko. You! Puta pa 7 rin minutes dito, pre. Up, yan. Papahinga mo dito. Yan. Bante na. Bante na. Yan. One step forward. Forward. Left, right. Left pa. Stand up. Forward. Yan. Forward. Left. Left pa. Yan. Left. Yan. Step. Sobra. Left pa. Yan. Atras. Yan. Tapos diagonal pa right. Same sa kanila. More right. More left. Sorry. Yan. Step. Diagonal pa left. Harap ka muna pa left. Yan. Diagonal pa left. Left pa. Left pa. Forward mo. Left forward. Yan. Sige. Right. Left. Ano? Yan. Step. Diagonal pa right. Harap ka muna pa right. Yan. Tapos step. Diagonal right. Hindi. Sobra. Left pa. Yan. Tapos forward. Same. Yan. Forward pa. Forward. Yan. Yan. Step. Right. Harap ka rin pa left. Diagonal left. Yan. Sige. Tako mo lang. Diagonal left. More right. Yan. Luntog na yan, luntog. More right. Yan. Yan. Forward. Kamu na sa right. Yan. Step forward. Malaking step forward. Oy, putayan na, ano yan? Ano yan? Ulit. Sige, makbang ka na lang. Oh, patay na.